An b'a fɔ Burkina Info kanubagaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'aw ni su a danse an ka chaîne kan min Burkina Info ye a bi a ka baro filɛra n'an ko faso kunko donc an b'a ka numéro 3nan la n'an kun y'a lajɔ n b'a fɔra cogo minnu na coronavirus sababuya la donc bi ka baro bɛna kuma ka taa an ka kalalafiliw taabolo kan labɛn ko yɛrɛ fɛnɛ kan ayiwa a b'a dɔn k'a fɔ ko don wagati mun sugandira ka bɔ jamana faamaw fanfɛla yɔrɔ kuma Christian Kabore o le novembre kalo tile 22 ɲinan san yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ donc mun bɛna kɛ faamaya ta yanni mun yɛrɛ fɛnɛ wasadon ka sugandiri ko ye a b'a dɔn ka fɛ fɛnɛ ko min ye ni kalafili taabolo fanfɛla ye ŋununŋunu caman de b'a senkɔrɔ hali bi ayiwa tɔnw sigi bɛ ni dɔw ka kan ka bila sen kan caman fɛnɛ y'a jira k'a fɔ k'a wagati tɛ nin ye a wagati tɛ nin olu y'o tintin mulu kan o ye dibilamɔgɔw ka gosirijugu mun bɛ kɛ don o don tile kɔnɔ Burkina Faso yɔrɔ la mara dɔw la donc o kɛlen bɛ ka kɛ sababu ye caman de wuli ka bɔ sigidaw la ka yɔrɔ wɛrɛ magun ni lankanda ko la tɔgɔ ma ko déplacé interne olu mɔgɔ kɛlen bɛ ka kɛ dunanw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ k'o kɛ fɛnɛ sisan yatimadenw ye ani firiyamusow ye a filanan fɛnɛ ɲinan kan ne bɛ yɔrɔ min na mun y'an ka politiciens ye o bɛna kɛ cogo jumɛn ɲinan san kɔnɔ ko mun ko kalafili ka sigi sen kan ka se o mara nin na ka se ka campagne kɛ donc seni mɔgɔw kɔni y'u ka baro bila sen kan n'u ma se yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a filanan fɛnɛ min ye an ka baroba filanan ye caman fɛnɛ y'a jira k'a fɔ ko ni campagne wagati tɛmɛna ni kalafili wagati tɛmɛna o tɛ politiciens y'o fɛ so tuguni an yɛrɛ fɛnɛ ye kunnafoni dɔw sɔrɔ ko dɔw y'a daminɛ min pré campagne ye ka se o ka burujuw la a ma diya o la sabu i b'a fɔ ko ɲɔgɔn tigɛ mɔgɔw tigɛra o la danaya tɛ tuguni donc an ka baro bɛna kuma ka taa o le kan politique tagabolo a kɛcogo an ka jamana kɔnɔ Burkina Faso est ce que a ɲuman don walisa yɛlɛmani kan ka don a la donc ka se ka hakili jagabɔ kɛ hali baro nin kan bi wulada nin na mana daminɛ ni kinibolo am ni madame Koulibaly ne Zongo Azenabu ale fɛnɛ présidente ye ka bɔ conseil ya donc président du conseil des femmes du Burkina an b'a fɔ i kan dula danse an ka plateau kan donc numan bolo fanfɔrɔ la mini Mamadou Penao ale PDC ka vice président sabanan ye c'est ça somɔgɔ d'accord amene Moussa Zerbo ye ale fɛnɛ UPC ka kumatana ko porte-parole député ani ex secrétaire donc il va to là-bas secrétaire général national en charge des questions électorales voilà mi yan ka kalafulu yɛrɛ fɛnɛ ka ko yama fɛ kan la dans un plateau kan anula kadia donc mena ɲininga fɔlɔ la se Mamadou Penao ma ka kuma ka taa an ka kalafulu labɛn tagabolo kan ko processus électoral ayiwa e y'a tagabolo ye cogo juma k'a ye fɛnɛ ko an y'a ye ko partout bu cayara ka taa candidat bu cayara ka na fɛnɛ mankan c'est à dire faamuyalibaliya yɛrɛ baw ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ tan a kana kɛ tan opposition dɔw yɛrɛ fɛnɛ sigira minnu k'olu affilié tɛ se fɔ para donc o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni kalafiliw labɛn ko ɲabara cogo jumɛn Burkina Faso bibi na barka danse ne hakili la ko processus électoral min taara yɔrɔ min na ne an ka kan ka bama ka ko bɛɛ kɛ votew ka se an ka votew kɛ a wagati la n'a y'a sɛbɛn constitution na ko vote bɛna kɛ nin wagati na an kan ka bama wagati bɛɛ an ka se k'o votew kɛ n'a ye américain ninnu filɛ bi u ka constitution kɔnɔ u ka démocratie kɔnɔ o san 400 kɔlo u b'u ka démocratie na tumani dɔ bɛ yen a ka gɛlɛn tumani dɔ bɛ yen turuni b'a la tumani bɛ a bɛ taa ɲɛfɛ mais u b'a kɔnɔ o kosɔn lo bibi na hali ni y'a ta faransi k'a ta démocratie b'a o la i ɲɛ b'a la ko u ka dugu bɛ taa ɲɛfɛ i ɲɛ b'a la ko démocratie bɛ taa ɲɛfɛ ka fara a kan mais n'a nana kɛ ko siɲɛko kelen kuma ni sɔsɔni dɔw bɛ yen problème dɔw donna dugu kɔnɔ an ka bɔ an ka se k'a bɛɛ labila k'a fɔ k'an ka sira wɛrɛ ta an bɛna o sira wɛrɛ ta tuma o tuma démocratie tɛna se ka sigi an ka dugu la ka taa ɲɛfɛ. D'accord donc alu fɛ mun bu kɛra bibi na kan ka kɛ politique sira kan ni a cogoya la o bɛ tan. Vote ni 22 novembre il faut vote député ka vote ka kɛ président ka vote ka kɛ. a wuli y'aw ka fɛta ye Musa Zerbo. n ka fori bɛ Burkina Info baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye ani ni an filɛlikɛlaw n'an lamɛnnikɛlaw bɛɛ ye an sigira ɛlɛra ala k'an wuli ɛrɛ la donc o tɛmɛni kɔ sa n bɛ se ka min fɔ ale la bon i y'a lɔn kalafili ye fɛn dɔ ye ani kuma caman fana bɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc min bɛ kɛra bi ni ale tɛ ko kura ye an fɛ a daganin don parce que foroba fanga yɛrɛ fana fɔra ten nɔ bɛɛ b'a hakilinata di hakili jagabɔ lo mais an ta mirinata ra fɛn minnu bɛɛ tun kan ka labɛn i y'a lɔn degun tun bɛ yɔrɔ dɔw la
jɛkulu dɔ bilara sen kan an ko cadre de concertation min ye dialogue politique ye ni gwɛlɛya bɛ yen opposition majorité o bɛ ɲɔgɔn wele ka sigi ka kuma n'o kumana ka bɛn min na ale bɛ bila sen kan n'o ma bɛn min na ale bɛ bɔ yen donc kabi an bɛ yen an b'o la walisa mankan kana don an ka kow la yuruku kana don a la donc n'an y'o sira nin filɛ fo kana se bi nin na mɔgɔ ma sɔrɔ min y'a fɔ k'ale ma jɛ ni a tagako nin ye o cogo la donc 22 novembre min bilara sen kan an fɛ an ka kalafili ka se ka kɛ a wagati la o ka fisa ni saliya sɛbɛn ye min fɔ parce que n'a tɛmɛn'o wagati nin kan sarati min dira ale bɛ na ni ko wɛrɛ ye o ko wɛrɛ nin ye juma le ye an ka saliya sɛbɛnba ma fɛn yira k'a fɔ n'a ma se ka kɛ nin wagati nin na mun lo ka kan ka kɛ ale sɛbɛn t'an ka saliya kɔnɔ donc o bɛ se ka kɛ gwɛlɛya dɔ wɛrɛ ye an bɛna na bin gwɛlɛya min kɔnɔ et puis an bɛ min fana fɔ ka fara kan fɛn o fɛn bɛna na fɔ ko oui ko benkannikɛlaw bɛ yen ko mun fɛn bɛ yen n'a ma se k'an ka kalafili kɛ o b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ na o ka laɲini ye min ye voilà o ka laɲini ye min ye o ka laɲini dafara mun kɛra mankanw déjà ale y'i ka kan ka politique sira kan o ko ninnu bɛ deli ka sigi sisan ça c'est ale y'o fɛngɛ ye o an ka fɛngɛ min na code électoral fana bɛ yen min ye saliya sɛbɛn ye min fana bɛna n'a yira k'a fɔ ko ninnu ka kan ka taa a ka sira min kan n'an ma bɛn a la a yɛrɛ b'a lɔn n bɛ o précision di an tun bɛ session spéciale extraordinaire la sisan code électoral nana a yɔrɔ dama damani dɔ bɛ yen kuma nin a ma bɛn bɛɛ ma o kɛra sababu ye a ma voté o ye saliya sɛbɛn nin bɔ ka taa labɛn k'a lakurakuraya bɛɛ ka bɛnkan kelen ma kɔnɔ n'a nana voilà n'a nana sisan voilà n'a nana sisan an bɛna na tila ka taa session na tuguni bɛɛ bɛnna min na nin ale lo bɛ se ka voter ale lo bɛ Madame Coulibaly ayi ko tagabolo ye cogo jumɛn mun ye processus électoral ni baraji a y'an wele yan bi a diyara n ye a bonyana ma nka sani an ka kuma ta an bɛna foli lase Burkina jama bɛɛ lajɛlen ma cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an bɛ bɛɛ fo k'an balimaw bɛɛ fo k'o waleɲuman dɔn ayiwa n'an ka bɛna nin kuma nin kɛ an bɛna commencer ka yafama deli de kɛ fɔlɔ mun kosɔn min ye kalafiliko ye n'i k'i bi a kuma fɔ hɔrɔnya la wajibi le i bɛna don dɔ gasira donc o tigiw ka yafa ma n'an ka bɛna don mɔgɔ gasira an tɛ don mɔgɔ kelen gasira an bɛ don politique an bɛ kɔn ka don politique mɔgɔw gasili la fɔlɔ o dugu ko n'i dɔ fɔ ɲa ye ka dɔ fɔ ɲa cɛlakaw ye an bɛ don politique mɔgɔw gasira an bɛ tila ka don jamanadenw yɛrɛ fana gasira mun kosɔn kuma ka gɛlɛn nin yɛlɛma bɛ se ka ko caman sama ka na n'a ye ayiwa n'an ka min kuma ko nin filɛ ka taa ta sariya sigi cogo ma a fɔra cogo min na a ka kan ka kɛ o cogo la sariya y'a sigi k'a jira k'a fɔ ko fanga ye san 5 le ye ni san 5 dafara dati bɔra vote ka kan ka kɛ o dati nin na mɔgɔw ka kan fanga ɲɔgɔn dan kɛ ka taa bila o dati nin na a dun b'a dɔn fɛn damani de bɛ duniya kɔnɔ o ni sutana de bɛ taama ɲɔgɔn fɛ fanga b'a la wari b'a la dugukolo b'a la jarabi b'a la ayiwa an dun bɛ fanga ko kuma de la o ɲɔgɔn dan min bɛ kɛ kabi duniya sigira fanga ko sanfɛ a kuma ka ca mun kosɔn bɛɛ n'i ka fɛta bɛɛ n'i ka magbɛnta o de b'a kɛ a kuma bɛ caya nka komi ala y'an dɛmɛ sariyaba siginin bɛɛ o sariyaba ni a dafani bɛɛ ni sariya wɛrɛ ye n'o ye code électoral komi balimacɛ y'a fɔ cogo min na o fana siginin bɛɛ n'a y'a ta o sariya sira ninnu fɛ vote na ka kan ka kɛ 22 novembre kalo tile 22 2020 nin kɔnɔ a ka kan ka kɛ o wagati nin na mais mun kosɔn kuma caman nana min na a yɛrɛ y'a dɔn k'a sɔrɔ an ka jamana nin bibi nin na a siginin no sigi cogo min na kasaraw bɛ yen jankata donna an kan jankata min donna an kan a kɛra sababu ye dugu yɔrɔ dɔw bɛ yen yɛrɛ i n'a fɔ komi mɔgɔ tɛ se k'i sen la o yɔrɔ la a jamanadenw bɛ yen u ma se ka carte d'identité yɛrɛ sɔrɔ kuma ti carte électorale ma u ma se k'u sɔrɔ est-ce que bibi nin na n'an ka ma filɛ cogo dɔ la an ka kan ka vote kɛ jamanaden bɛɛ kana se ka tali k'a la walima an b'a kɛ cogo di sango jamanaden bɛɛ ka se ka tali k'a la a mana kɛ cogo cogo a fɔra ko jɛn fanga don o kɔrɔ ye ko bɛɛ sen b'a la donc a jagoyalen bɛ bɛɛ ka a niyɔrɔta kɛ donc fo jamanadenw ka sigi politique mɔgɔw ka sigi o ni dugukɔnɔmɔgɔw yɛrɛ n'i m'a fɔ ko société civile o bɛɛ ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ
o ko mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila o ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ ɲɔgɔn ye kun sigira Zerbo y'a fɔ cogo min na Madame Coulibaly ma tigɛ o ɲɔgɔn ye kun sigira mi dialogue politique ka ninnu ko n'u bɛɛ lajɛlen kuma fɔ Zerbo c'est ça mais a kun bɛnna kelen ma fɛnɛ a kura dialogue politique sigira mais a b'a dɔn an ka jamana nin kɔnɔ yɛlɛmaniw bɛ kɛ a ma kɛ dialogue politique sigira tuma min na Burukina tun bɛ cogo min na o tuma na ani bi Burukina bɛ cogo min na o kelen tɛ sécurité ko évoluera i m'a ye yɔrɔ dɔw tun bɛ yen o tuma na an tun bɛ se ka se o yɔrɔ na bibi in na o yɔrɔ ninnu dɔw bɛ yen mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka se o yɔrɔ la mɔgɔ tɛ se ka se o la mais fo an ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ k'a filɛ ko nin an bɛ se k'a ta bolo jumɛn fɛ sango jamana ɲuman ka bɔ a la. Madame Coulibaly minnu ko olu tɛ fɛ a ka kɛ sisan a bɛ jɔ dɔw ma parce que a bɛ sigi ka kuma na ne fo ka sigi ka kuma kɛ parce que n'a y'a faamuya kɛra ko ni o ma kɛ a ka gɛlɛn ko kalafili ka se ka kɛ ɲina dɔw de y'a fɔ k'olu jɛn tɛ n'a ye nin ko mun bɛɛ lajɛlen a y'a fɔ. ne fɛ kalafili ka kan ka kɛ mais sani kalafili nin ka kɛ fo mɔgɔw ka bɛn a kan. est-ce que a wagati ma tɛmɛ sisan sigi ka kuma est-ce que a bɛ se tuguni. sigi ka kuma a wagati ma tɛmɛ. parce que ne fɛ campagne bɛna daminɛ san dɔɔni. campagne bɛna daminɛ mais hali bele fo kuma dɔ ka kɛ i m'a ye wa hali bele fo kuma dɔ ka kɛ fo an ka hakili falenw kɛ. ni hakili falenw ma kɛ o de bɛ taa kɛ mɔgɔ dɔw bɛ se ka ban mun kosɔn an bɛ se ka fɔ jamana yɔrɔ dɔ bɛ yen c'est vrai mɔgɔ tɛ se ka se o yɔrɔ la mais n'an sera ka hakili falen kɛ k'a filɛ o yɔrɔ mɔgɔ ninnu olu bɛ se ka tali kɛ vote la cogo di o fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ n'o fɛɛrɛ sɔrɔla n'o fɛɛrɛ sɔrɔla an bɛ taa n'a ye. a ko hakili jagabɔ ka kɛ est-ce que wagati b'aw bolo tuguni k'a fɔ k'a bɛ nin kɛ ni mun b'u fanga la ni mun ye fangala gosilanw ye ani mun yɛrɛ fɛnɛ ye fangala gosilanw ye k'olu affilié tɛ CFOPRA ani organisation de la société civile ma est-ce que a bɛ se ka kɛ tuguni sanni campagne cɛ. non c'est ça ko ɲɛni ale ni dilanni wagati t'ora wagati bɛɛ n'a y'a lawuli k'a bɛ ɲɛni kɛ ale wagati t'ale la parce que i y'a ye an b'a fɔ yɛrɛ ko constitution an ka gafe yɛrɛ an ka sariya sɛbɛnba yala ale ye kuma caman fɔ a kɔnɔna ko ra kuma dɔw bɛ a fɔra o t'an n'u seko ye mais a kɔnɔna kuma dɔw bɛ fɔ wagati dɔ la an dugudenw yɛrɛ an yɛrɛ tɛ jɛn n'a ye o tɛ wa n'an ma jɛn n'o kuma nin ye wagati dɔ la ne ye mɔgɔ min k'i b'a wajibiya k'a kɛ o fana bɛ tila ka na ni kasara dɔ ye n tɛ fɛ ka segin kuma kɔrɔ dɔ kan a y'a faamuya min kɛra an fɛ ka tɛmɛ a ma kɛ komi saliya tun y'a fɔ k'a tɛ kɛ don saliya yira k'a fɔ k'a bɛ kɛ mais an y'a wajibiya dɔw tun y'a wajibiya k'o b'a kɛ a nana ni min y'an bɛɛ y'a ye a nana ni gɛlɛya wɛrɛ ye donc o fan fɛ nin ne bɛ se k'a fɔ ka sigi ka ko lala ale wagati tɛ tɛmɛ wagati bɛɛ ale bɛ se ka kɛ o y'a fɔlɔ ye mais n bɛna kuma nin fɛnkɛ dɔɔni an ka ɲɔgɔn faamuya kalafili kɛra fɛn dɔ ye a fɔra saliya kɔnɔ a daganin don bɛɛ ka se k'a tɔgɔ sɛbɛn a yɛrɛ sago ma kalafili a ka kan ka yɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye mais a ma wajibiya mɔgɔ ma i ka t'i niyɔrɔ la taara a jirara k'a fɔ n'i b'a fɛ n'o tɛ n'i kɔrɔsiri kɛ élection kɛra kalafili mun bɛɛ kɛra ka tɛmɛ an fɛ n'i y'a jateminɛ an ye mɔgɔ miliyɔn joli lo b'a tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔ miliyɔn joli lo bɛ taa tari kɛ kalafili na o b'a jira k'a fɔ a ma wajibiya mun ma deli ka mɔgɔ wele mun na carte d'électeur b'e bolo e ma taa voter mun na carte d'électeur bi taara e ma taa ta wagadu yan yɔrɔ la wagati dira mɔgɔ y'a mɛn a diyara o ye o ma taa ta mɔgɔ t'o wajibiya o tɛ wa mais ni i kɛra fɛ ko dɔ lo kɛra sababu ye i ma se ka taa ta ko balimamuso y'a fɔ cogo min na madame Coulibaly y'a fɔ cogo min na o bɛ se ka kɛ ko dɔ ye n'i y'a yira k'a fɔ ko ne tun b'a fɛ mais a kɛra cogo min na ne ma se k'o sira sɔrɔ k'a ta o y'i jo ye parce que saliya y'a fɔ fana k'i ka kan k'a kɛ n'a diyara ye ni degun kɛra sababu ye min t'i nɔ ye min t'i nɔ ye mais ne y'a yira k'a fɔ a tun b'e kɔnɔ e k'a kɛ mais e ma se k'a kɛ o bɛ na ni degun ye mais ne fɛ o si tɛ se ka k'an ma degun ye ne bɛ min fɔ nin sanni an ka se nin bɛɛ ma ne bɛ se k'a fɔ baara dɔ lo ma kɛ yɔrɔ dɔ la olu kɛ n'u ka na ni nin degun bɛɛ ye. Comme baara sugu jumɛn? Baara sugu jumɛn n'i y'a ta dugu ɲɛmɔgɔ ale ni dutigi ne b'a fɔ ten ni gɛlɛya donna lu kɔnɔ ka na taa se hakɛ dɔ la n'a k'a bɛ yɛlɛma ka filɛli kɛ o ɲininkali fɔlɔ bɛ se lutigi yɛrɛ lo ma fɔlɔ an fɛ sanni binkannikɛla ninnu ka don san 5 fo ka na se bi fɛɛrɛ jumɛnw bilara sen kan mun kosɔn an ma se ka ninnu yɛrɛ bɔ an kan hali bi
o bɛɛ ye ɲininkali dɔ ye. mais ni y'o ɲininkali lase ɲɛmɔgɔ ma o jaabi min ye a tɛ Burkina Faso kelen dɔrɔn kan a daminɛna Mali la kabi 2012 n'ale tɛ kuma ye dɛ a filanan fɛnɛ ko an ka fandolonw kun ma labɛn ni kɛlɛ sugu ma sabanan fɛnɛ se ka kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ min t'o na wagati dɔ i t'o dɔn i t'o ye o ka kɛ tiɲɛ ye fɛɛrɛw taara ka bila sen o ka kɛ tiɲɛ ye n'o tɛ an ka filɛli kɛ fana o dugu wɛrɛw bɛ yen o ko kelen nin kɛra o yɔrɔ la olu ye fɛɛrɛ sɔrɔ a la joona joona ni ko ma filɛ an ka filɛ Abidjan kɔrɔ yan Abidjan kɔrɔ yan an y'a mɛn Côte d'Ivoire attaque fɔlɔ min kɛra Grand Bassam depuis wulila ka lɔ yɔrɔ la est ce que an y'a attaque kuma mɛn tuguni n bɛ fɛ ka fɔ n kan t'ale ma ale tɛ fɛnkɛ ye a n'an ta nin tɛ kelen ye dɛ Abidjan yɔrɔ jumɛn non n bɛ fɛ ka fɔ comparaison n'est pas raison o b'a fɔ cogo na mɔgɔ an t'a suma ni ɲɔgɔn ye n bɛ fɛ k'a fɔ lu dɔrɔn fɛɛrɛ mun tun kan ka bila sen kan ni fɛɛrɛ jɔnjɔn ma sɔrɔ ka bila sen kan ka se ka nin binkanni kɛ mɔgɔ ninnu kɛlɛ fo ka na se bi ka na kɛ sababu ye mɔgɔw ka boli k'o ka yɔrɔw to yen ka na sigi yɔrɔ wɛrɛ an n'u kɔni fɛ o ye ko dɔ ye a dagani tɛ n t'a fɔra ka taa an ka minnu bɛ décision ta saliya bɛ minnu bolo fanga dira mun ma olu fana ka se k'o nin yɔrɔ la bin bɔn nin ko nin kɔnɔ an bɛɛ nin b'a la ne ma ban mais bi bi in na nin ale ko nin ne b'a fɔ o ye degun ye an bɛɛ lajɛlen ma a tun man ka kɛ ten don madame Kulibali y'a fɔ tuma min na ko dɔ bɛ kɛra dugu nin tun tɛ nin bolo nin na o tɛ wa dugu taara fo ka na se bi dugu taara fo ka na se bi bi in ma i ye min fɔ sisan député tiɲɛ bɛ fɛ mɛ e ye dugu min fɔ i ye Côte d'Ivoire ta fɔ cogo min na ni Burkina ta tɛ kelen ye parce que Sahel dugu ani Côte d'Ivoire dugu min ye dugu côtier ye ko kelen tɛ ni filɛni kɛ fana olu fɛ a nana kɛ attentat ciblé le ye ka se kɔ anw fɛ balawu ni daminɛna Mali la ka taa Tchad la ka taa Niger la ka se ka na bin a daminɛna Libye la ka taa wuli fo Syrie n'a bɛ se kɔ ka na anw fɛ a y'a dun k'an ka ɲɛmɔgɔw ka cogo kɛlɛ cogo jumɛn an fɛnɛ dugumɔgɔw dugutigiw faamaw fɛnɛ y'u kɛta kɛ mais bi in na an ka kan ka min filɛ o ye an ka kɔfɛ ko le ye an bɛɛ ka kan ka kɛ da kelen ye ka ninnu kɛlɛ mais baro min nana n'anw ye bi nin o ye élection balo le insurrection tɛ voilà n balimamuso tun ye min fɔ sisan ko ale hakili la an ka segin ka sigi ka kuma ne hakili la ko kuma tuma a tɛmɛna a wagati tɛmɛna parce que an y'a baro bɔ a san joli nin ye a baro bi bɔra constitution dun kan ka fɛn min kɛ o kɛra a ko an ka société civile wele ka politiciens wele an bɛɛ ka sigi yɔrɔ kelen ka baro kɛ k'a filɛ an bɛna kɛ cogo min na mais nin dun ye constitution ko le ye n'a tun danna constitution ko ma a ka kan ka kɛ parce que député bɛ min fɔra nin n'an m'a kɛ a bɛ se ka na ni ko wɛrɛ ye an tɛna se k'o ko ni tubabu ko tɛna se ka maîtriser donc anw hakili la vote nin bɛ yɔrɔ min na nin fo an ka dialogue politique parce que effectivement gouvernement tun ye baro kɛ ni dialogue politique mɔgɔ ye projet de loi dɔ nana assemblée la projet de l'assemblée la k'u ka cas de force majeure don o sɛbɛn nin kɔnɔ mais ni fɛn min nana cun gɛlɛya nana cun voilà gɛlɛya donc député k'u ka segin ni sɛbɛn ye u ka taa politicien u ka taa baro kɛ dialogue politique kɔnɔ ka segin ka na n'a wɛrɛ ye donc ne hakili la k'a siralen y'o ye mais bi in na en tout cas wajibi lo 22 novembre ni an ka taa an ka président kura bɔ ka taa an ka député kuraw bɔ que maintenant o kɔfɛ sisan baaraw min bɛ ka kan ka kɛ kɔfɛ ta ka élection tuma ne hakili ko u mɔgɔw le ka kan ka a ɲɛnabɔ. i ko bi in na a ka kan a ka taa ka fama bɔ a ka taa ka député sugandi novembre kalo tile 22 natara nka o bɛna kɛ cogo jumɛn n bɛ kuma d'i ma n bɛna kuma d'i ma Zerbo o bɛna kɛ cogo jumɛn c'est-à-dire labɛn le fɛnɛ b'a la a tɛna fɔ ko ni i y'a fɔ cogo min na sisan ko dɔw m'u ka sɛbɛn sɔrɔ walasa dɔw fɛnɛ sababu dir'u ma u m'a kɛ parce que a man d'o ye bon est ce que a bɛna wuli tan ka taa kalalafolo la novembre kalo don tile 2 don n'a y'a sɔrɔ ko campagne fɛnɛ kan ka kɛ ne fɛ k'a dɔn aw min politiciens ye a bɛna kɛ cogo jumɛn stratégie jumɛn de b'aw bolo ka se ka taa campagne kɛ yɔrɔ ninnu na ni seni yɛrɛ m'aw dɛsɛra. D'accord sani n ka nin kuma nin jaabi n tun bɛ fɛ ka n balimacɛ bɛɛ n'aw ka kuma sɔn ji la
yala i kuma dɔ fɔ sisan nin n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn no dialogue politique mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye ka ban an ko min ma code électoral ale kuma bɛn sɔrɔla a la ka ban n'ala sɔnn'a ma min fɛnɛ kun ye gɛlɛya ye wagati dɔ min tun ye gɛlɛya ye wagati dɔ comme madame Kulibali y'a fɔ cogo min na ko mana gɛlɛya cogo o cogo a bɛ segin ni kɔ ye a bɛ taa sigi hakili sigira a b'a filɛ mun de bɛ se ka kɛ parce que n'i y'a filɛ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ na a bɛɛ bɛ daminɛ ale sɛbɛn ninnu kɔnɔ ni min ma fɔ o yɔrɔ la n'a nana ka a tɔ bɛ na nɔgɔya donc o yɔrɔ la sisan min bɛ se ka fɔ i y'a dɔn a ma kɛ comme yɔrɔ dɔw bɛ yen ni seni sera ka taa o yɔrɔ la mɔgɔw y'a fɔ ko non k'olu taara ni avion ye o taara ni mun ye o taara n'an ka golotigiw ye o taara n'an ka golotigiw voilà mais maintenant an bɛ min kalama n'i y'a ye gouvernement fana y'a a kan di nin ko in na c'est que kuma fɔra golotigiw ale ni an ka ɲɛmɔgɔ ninnu cɛ olu fana y'a lɔn o bɛna se ka kɛ cogo min na walasa bɛɛ ka se k'a ka nin yɔrɔ la ta kalafili in na n'an y'o fana jate minɛ i y'a lɔn dugu dɔw bɛ yen comme an y'a fɔ cogo min na n'i y'a filɛ mɔgɔ mun bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ni sira ye ka taa binkannikɛla ninnu y'o sira ninnu de tiɲɛ. Jarbo anti kalafili yɛrɛ don ma an b'aw politiciens ka campagne le ma fɔlɔ ou bien aw b'aw campagne n b'olu fɔra nin campagne ye o super sera aw y'i fɛrɛ tuma n b'olu fɔra campagne ni k'i bɛ taa campagne kɛ o i tɛ tɛmɛ ni sira le an b'o kuma kelen de la kɛ ni sira tiɲɛni lo n'o ye fɛnw don sirara a yɛrɛ tɛ se ka tɛmɛ ni sira min ye ka se o yɔrɔ la o tɛ wa e kan t'o kuma non campagne bi kɛ parce que o yɔrɔ mɔgɔ ninnu olu ye kalafili sɛbɛn ninnu ta cogo min na parti politique bɛɛ ka mɔgɔw b'o yɔrɔ la don ou bien maires bɛ yen conseillers bɛ yen députés minnu yɛrɛ fana olu yɛrɛ ka lasigidenw yɔrɔ la u b'o yɔrɔ la don ou bien campagne bɛ se ka bâti cogo min na ka président sugandi kɛ o cogo kelen na campagne bɛ se ka bâti ka jigi bɛ olu a ka n'u bɔ yɔrɔ la k'o kɛ donc o kɔrɔ ko mais olu bɛ taa cogo di ka na cogo jumɛn sisan est-ce que a tɛ se ka aw ko a ka lasigidenw dɔ b'o la mun ye maires ye députés n'a ɲɔgɔnna sinu n'i y'a faamuya de toute façon bi na o non n'aw tɛ se ka ale sira kelen taama non n bɛ min fɔra wa a ma kɛ comme sira tɛ se ka taama sira nin bɛ taama cogo jumɛn na a ma kɛ comme mɔgɔ tɛ don ka bɔ mɔgɔ bɛ don ka bɔ mais binkannikɛla ninnu fana olu fana bɛ ko min yaalala nin ale fana lɔnni no n'i y'o ka ko ninnu filɛ bi a kɛra comme o ɲɛsinnen don an ka golotigiw ma a kɛra comme o ɲɛsinnen don mɔgɔ damadamanin dɔw ma o cogo kelen na nin an ka mɔgɔw bɛ don ka bɔ mɔgɔw bɛ taa u bɛ sɔkɔ donc a bɛna se ka se o yɔrɔ la campagne wagati baasi foyi t'a la dinaw PDC ye bolo da ɲɔgɔn ta PDC kɔni fɛ baasi t'a la an hakili la k'an bɛna se ka baara kɛ ka campagne gosi yɔrɔ bɛɛ parce que i y'a ye ko senna taama cogoya jugu a tɛ se ka yɛlɛma ni ko ma kɛ mais bi na ko kɛra ko saba le kɛra a ko fɔlɔ o ye insurrection ye a ko filanan a nana kɛ coup d'état insurrection ni coup d'état b'a bɛɛ don yɔrɔ kelen na a filanan kɛra terroriste ka tiɲɛni ye a sabanan kɛra covid-19 ye n'a y'o saba nin ta sena taama ɲuman dɔ le ka tɛna na a ka kɛ wajibi ye politiciens ka tugu o sen taama kɔ parce que premièrement n'i bɛna campagne kɛ i ka kan ka taa gɛrɛ mɔgɔw min ka kan k'i voter ka taa baro kɛ n'u ye k'i ka programme yir'u la u bɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ la fɛnɛ aw ka militants aw ka bureau aw ka mɔgɔw b'o yɔrɔ la bureau bɛ yen olu bɛ se ka o baara nin kɛ ka mobili caman ta ka essence caman tiɲɛ ka wari caman tiɲɛ nin o bɛɛ banna wolongo taama nɔ ɲuman dɔ de nana ka kɛ ko militants bɛɛ parti politiques bɛɛ ka kan sisan ka taa campagne de proximité le kɛ ka politique ni sɛkɔ ka bɔ dugubaw kɔnɔ ka taa don dugudenninw kɔnɔ k'a di mɔgɔw min ka kan ka politique kɛ ka o ɲɛnamɔgɔ bɔ nin o ye militant ninnu le ye minnu bɛ dugu ninnu kɔnɔ olu le ka kan ka organiser donc anw fɛ
bibi na an b'o stratégie de kan an ka mɔgɔw bi Burkina fan 14 bɛɛ la an ye instruction d'u ma baara ka kan ka kɛ cogo min na. D'accord. Madame Coulibaly, ayo ka kuma kon lamɛn. Ni ka kuma kon lamɛn ni politiciens y'a fɔ cogo min na n'o sera ka k'o cogo la a bɛ se ka ɲɛ. O y'a ɲuman ye. N ko a bɛ se ka ɲɛ, n m'a fɔ a ɲuman don, n ko a bɛ se ka ɲɛ mais kɔnɔnafili b'a la dɔɔni. Tiɲɛ ka fisa n m'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka taa Djibo, mɔgɔ bɛ taa Djibo i bɛ segin i bɛ na ni mɔgɔ min ye politique kɛ ka ye a b'a dɔn campagne bɛ kɛ cogo min na hali ni campagne de proximité don wajibi don dugu kɔnɔna na hali ni mɔgɔ min bɛ segin bɛ o dugu nin kɔnɔ yɛlɛ conseil ninnu olu kɔni bɛ sɔrɔ Djibo chef de lieu de région na fo wajibi don u ka don dugu kɔnɔ u ka don brousse kɔnɔna na n bɛna fɔ brousse kɔnɔna na u ka taa village ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka se ka taa kuma ni mɔgɔw ye hali ni a ka ɲɛmɔgɔba ma taa aw ka se ka taa n'a photo ye ka taa yira mɔgɔw la a ye nin ye karimasina le an ka ɲɛmɔgɔ ye an min fɛ ni le ka kɛ jamana kuntigi ye nka aw lanin b'a la ko Burkina mara bɛɛ kɔnɔ mɔgɔ ninnu bɛ se ka déplacer sira ninnu bɛɛ kan wa a ko k'a bɛ se a ko k'a bɛ se n'a ye filɛli kɛ jamana tɔ ninnu na vote k'a bɛ kɛ ko mun kɛra n'a y'a jateminɛ a bɛ kɔnɔnafili ban aw yɛrɛ ko sisan ko attaque ninnu k'a ɲɛsinnen bɛ golotigiw ma a ɲɛsinnen bɛ mɔgɔ damani dɔw ma sisan ni aw ye golotigiw ta sisan ka kɛ ka kɛ o ye aw bilasira a ma kɛ komi a ye terroriste wele a est-ce que a ma kɛ komi a ye terroriste wele dɔɔni wa puisque olu bɛ mɔgɔ mun nɔfɛ a taara jɛ n'olu le ye a kɛra komi a y'u wele ka bila olu la an y'a ye fana dugu dɔw la vote kɛra o dugu fɔsɔn ninnu ɲɔgɔn na o taara mɔgɔw lɔnni sɔrɔ a na ko bɛ vote u y'u bɛɛ ci donc an man kan ka ɲinɛ o si kɔ fo an ka fɛɛrɛ le ɲini k'o fɛɛrɛ ninnu sigi min bɛ se k'olu bɛɛ bali n'o kɛra mɔgɔw bɛ se ka vote mɔgɔw bɛ se ka taa vote n'u y'a lɔn ko n'u bɔra ka so ka taa vote u bɛ segin ka n'u ka so hɛrɛ ani baden kɔnɔ u bɛ se ka taa vote fo o ko ninnu bɛɛ ka sigi ka ɲɛfɔ fɛɛrɛ ka sɔrɔ a bɛɛ la o fɛɛrɛ nin fana tɛ se ka sɔrɔ ni hakili jagabɔ ma kɛ est-ce que hakili jagabɔ mun kɛra an miirila ka t'o bɛɛ la an miirila ka t'o bɛɛ la k'o fɛɛrɛ ninnu bɛɛ kɛ ne ka hakili la e ye kuma mun fɔ ka taa i n'a fɔ kasara mun donna terroriste ko ninnu fɛ a man kan ka fɔ ten mun kosɔn ni ɲɔgɔn dan kɛra ni faama sigira aw mun ma se ka tɛmɛ aw bɛ kɛ kɔlɔsilikɛbagaw le ye an ma kɛ fanga juguw ye dɛ nka a kɛra kɔlɔsilikɛbagaw le ye ni fanga filila yɔrɔ min na a b'a lasɔmi karimasina a bɛ nin kɛra nin ma ɲa nin ma bɔ a sira ma nin ma bɔ a sira ma n'a kumana ka dɛsɛ n'u m'a lamɛn a bɛ jamanadenw wele bɛɛ ka bɔ ka bɛɛ u ka sigikafɔ ka se k'a ka ko la ni jamana ɲɛmɔgɔ banna o sigikafɔ nin bɛɛ ma o tuma ni min y'a sɔrɔ o y'a yɛrɛ ɲini ko ye c'est ça. D'accord. Gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen an b'o kɛ wagati bɛɛ an ta ye o le fanga lagosila an b'o kalama an b'an y'o baro caman lo kɛ an ka hakilinata ye min ye an ka hakilinata ye min ye ka taa nin ko nin fan fɛ kabi a daminɛ na an ye ɲɔgɔn kafo kɛ an ko mun ma journée parlementaire a caman lo kɛra ka taa nin fan fɛ depuis 2016 an y'a daminɛ 2016 la an y'a daminɛ an ye kuma min bɛ yen attaque fɔlɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kaya ni golotigiw bɛɛ ye ale n'u min bɛ se ka bɔ ni spécialiste ye an ko mun ma mun yɛrɛ ka baara lo min ka kan ka bila sen kan an y'o bɛɛ sɛbɛn ale fɔyɔrɔ ti yan ye a dira mais n'o yi kuma bɛɛ ta k'a fɔ ko fanga lagosila kuma lo an ti baara kɛ n'a ye an bɛna mun kɛ a kɔni min fɔ an bɛ se ka weleli k'o la mais k'a fɔ k'an ti hakili jagabɔ kɛ nin ale hakili jagabɔ bɛ kɛ dɛ non n bɛ fɛ k'o lo fɔ n m'a fɔ n k'a y'a fɔ ten dɛ mais ni kuma ma fɔ ka bɛn a bɛ kɛ i n'a fɔ baara dɔ ma kɛ yɔrɔ dɔ kama sɔrɔ baara nin bɛ kɛra a y'a ta hakilinata lo di ko n'an n'u tun y'o baara nin bɛɛ kɛ n'o ma mɛn ni kan fɛ an tun bɛ jamanadenw wele ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka kuma ni y'a ka kuma faamuya a y'olu fɔ a y'a hakilinata lo di ne m'a fɔ n k'ale hakilina jugu ye mais kuma lo fana n b'a fɔ pour que mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a la baara bɛ kɛ Madame Coulibaly bɛna jaabi di sinon an bɛ tɛmɛ ni ɲiningali ye jaabi di sisan parce que mun kosɔn a y'a ye an ka jamana a sigilen tɛ a kelen an ka jamana a bɛ yɛlɛma yɛlɛma mun kosɔn ko mun fɔlɔfɔlɔ politique tɛmɛna cogo min na ani bi ta tɛmɛcogo tɛ kelen ye an ka dugu yɛrɛ yɛlɛmacogo gale ani bi ta tɛ kelen ye dugu de bɛ continuer dugu bɛ to ka taa ɲɛfɛ a bɛ to ka yɛlɛma yɛlɛma a bɛ to ka yɛlɛma yɛlɛma donc à chaque fois ni yɛlɛmani jugu dɔ nana a yɛrɛ y'a ye min gɛlɛyara
fo sigi ka fɔ ɲɛnama de ka k'a la ka bɛn a fɛɛrɛ min kan ka bɛn fɛɛrɛ min bi sɔrɔ fo ka se ka fɛɛrɛ sigi o ti gɛ ɲɔgɔn ye fɛnɛ o fɛnɛ baara ka fɛɛrɛ sigi yɛrɛ ni siga kuma kɛra fɛɛrɛ de ka kan ka sigi k'a fɔ an bɛɛ bɛnna an bɛna nin ko ni kɛlɛ ten gɛya kɔnɔ an bɛna nin ko ni kɛlɛ ten gɛya kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ parce que ni gɛya ni hɔrɔnya tɛ yen an tɛ taa ɲɛfɛ jamanadenw bɛɛ ka taa ɲɛfɛ an ka dugu yɛrɛ fana ka taa ɲɛfɛ min ye gɛlɛya filanan kuma fɔra cogo min na baro daminɛ wagati la n y'a fɔ ko sisan ko est ce que a bɛna se ka se mara minnu ka gɛlɛ a ye mun fɔ o ye kobabaw lo ye fɛnɛ mun jati kan ka ta hali n'a fɔra k'a ka lasigidenw bi o yɔrɔ ninnu na an y'a ye fɛnɛ ko an ye kunnafoni dɔw sɔrɔ ayiwa an kɔni ma don campagne na nka politicien a b'a lɔn ko a ye baaraw dɔw daminɛ an b'a fɔ ma ko pré campagne daminɛna parce que IPC yɛrɛ ɲɔgɔn ye kɛ déjà o yɛrɛ gɛra k'a fɔ ko ni pré campagne wagati la ni campagne nana daminɛ je fɛnɛ bɛna taa an ka burkinabé mun wulila ka bɔ sigidaw la ka taa yɔrɔ wɛrɛ na ko déplacer na a bɛna taa dɔn kɛ olu ɲɛna o bɛna taa foragew kɛ nɔlɔ tura o n'a a ɲɔgɔnna si ninnu ayiwa caman dɔ b'a fɔ ko n'o wagati ninnu sera ni nin wagati ninnu sera o b'aw ye ni nin wagati tɛmɛna ka b'a ti ye dɔw yɛrɛ bonna o ka buruju wɔɔrɔ la zerbo bɛ se ka dɔ fɔ ko kan mun kama a bɛ a ka baziw to a b'o fili ni campagne kuma lo sera a bɛ taa o don tuguni bon an tɛna fɔ k'a b'o nɛgɛ nka min bɛ fɔ nin kɔnɔ o noso man di madame Kulibali y'a fɔ cogo min na hakiliw bɛ yɛlɛmana mɔgɔw bɛ yeri kɛra ji kɔnɔ ka to ka na. ka di ale ko nin parce que ne fɛ ale ye ko ɲɛnaman de ye parce que dugudenw ko ɲa yɛlɛ parce que kabi politique bi kɛ an fɛ yan politique nin ti kɛ tiɲɛ kan a ti kɛ sira ɲɛnaman kan n b'o de fɔ n b'a fɔ parce que ko min lo n'i y'a ye IPC nana ni kan min ye an b'o kan kelen no kan dɛ an ko ka politique kɛ cogoya wɛrɛ la o la an ko changement o changement ni sɔrɔla min na ne sigini ye ne b'o fɔ burkinabéw bɛ n filɛra yɔrɔ tɛ yen ne tɛmɛna yɔrɔ min na bi bi in na ne tɛ se ka segin ka taa o yɔrɔ na yɔrɔ tɛ yen an ka président ou bien an ka militant dɔw o tɛ se ne la n b'o la n b'o fɔ parce que n b'a lɔn kun min na n b'a fɔ ale kuma ka bɔ a la non sanga ni wagati bɛɛ n b'a fɔ de ɲɛna cogo min na nin gɛlɛyaw bɛ lamɛn n b'a f'i ɲɛna tuma o tuma ni gɛlɛya yɛrɛ sera kuma sera an bɛɛ bɛ segin ka taa banni lo o denkuli lo o mun lo o an bɛ segin ka taa yen sigikafɔ mun fana bɛ yen an bɛ yaala n'i y'a remarqué an bɛ yaala commune ne bɛ bɔ Wera a 12 communes ni kɔnɔ a ma tɛmɛ semaine kan yɛrɛ an ye 12 communes ni bɛɛ kɛ tan fila an y'a bɛɛ kɛ ka yaala fɛngɛ ninnu bɛɛ kɔnɔ an taara an taa baro kɛ ni mɔgɔ ye yɔrɔ bɛɛ la o ma kɛ comme ɲinan ko lo kabi élection tɛmɛna an ye an ka basew maintenu gɛlɛya min bɛ yen an bɛ taa o yɔrɔ la mais n'i bɛ kuma min fɔra nin mun lo y'a gɛlɛya campagne tuma na o lo y'a fɔ n ko politique kɛcogo a ma ɲi an fɛ kabi sanjan ka taa ka taa n b'a fɔ cogo min na ka taa ŋaniya dɔw ta ka taa fɛn dɔw fɔ mɔgɔw ɲɛna e sera dugu la e k'e bɛ taa député ya lo yala i bɛ taa kuma mɔgɔw fɛ e sera o yɔrɔ la dugumɔgɔw k'i ma an mako bɛ dɔgɔtɔrɔso la an mako bɛ ekɔliso la an mako bɛ sira la e y'o o naamu laminɛ ni ne sera ka voter ka kɛ député ye ne b'o bɛɛ k'aw ye kamasɔrɔ e b'a lɔn député ka baara tɛ ale ye exécutif ka baara ye n'i y'o naamu laminɛ o k'e bɛ n'o k'o ye san 5 tɛmɛni kɔ foyi ma ye i taga ko kɔnɔ wɛrɛ la a b'i kamana gan dɛ et puis n'i yera kɛnɛ kan yen fana i bɛ gbɛn i n'a fɔ wulu a ka kan n'i ye n b'o lo fɔra nin i se ti min ye ka baara ti min ye ne sɔnna la ne taara yɔrɔ la n bɛna f'i ɲɛna kadi bi ne taara yɔrɔ la n'aw m'u gɛn baw ye mun na ta fɔ ɲɛna an député ya ni a tɛ yen k'a fɔ ko a bɛ se ale ka bɛ fɔ ɲinini dɛ kɛ ne b'o f'i ɲɛna campagne na campagne na Mhm. n b'a f'i ɲɛna an ka campagne an ye campagne kɛ bɛɛ la o y'a daminɛ k'a bɛɛ fɔ ne yɛrɛ kɔni n yɔrɔ fɔlɔ min na ne kɔni y'o fɔ mɔgɔ ɲɛna a tigi y'a kanto ne ma ko ale bɛ politique la depuis ne yɛrɛ min sigilen ne ma wolo ke ma ale siɲɛ fɔlɔ le ale bɛ nin kuma nin mɛn na puisque o y'o ka kuma daminɛ ko cɛkɔrɔbaw ka kuma jeunes ka kuma musokɔrɔbaw ka kuma o kuma na ne nana fɔ ɲɛna n ko a y'a kɛ to a ye kuma min bɛɛ fɔ a faamuna mais député ka baara ti ekɔlisolɔ ye député ka baara ti kɔlɔnsɔgɔ ye député ka baara ti sira dilan ye ni mɔgɔ o mɔgɔ nana aw fɛ yan ka na fɔ a ɲɛna k'ale bɛ se ka sira lɔ k'ale bɛ nana dɔgɔtɔrɔso lɔ a y'a fɔ a ɲɛna ko nkalontigɛla lo
aya gwen parce que net na no fo anyana comme se ka ke mum bi se ka ke na la ifanga di anma ka to anye pouvoir soro ngora am se ko sratama parce que gouvernement ka baralu anga impo mbe fara ni onkan olo bita ko baranke député ka bara imi ne yo nya fo nyana o bara sabanu ne yo ne fe aka député joro fobi anga fe député ka bara imuye salia blumbara salia o salia binna mimbi ke wasa e dugudeuma na nana na bi ben amba voter ora en sona ni saliani gouvernement mi se ka bla 5 ans o ya follow et kata na foroko fanfe anko mima voter budget ça dit bara baba mun bekan ka ke dugu kono asra jona dotoro sojo na akalanso jo ale sebe na labe na wari min kan ka dugu ka wari be kafuni o ya fenye ni mbike ka nike na le nana se en fait en misiki ka fle en ba le voter ni gouvernement kan ka talike mo fe anko impôt ça dit taxi na fenye nu ale ni mo kan ka mun sara wal sa ka kafonyo kan ataka barake no nana na le anu fe en bisra di gouvernement ma ayo o fenye na abse ka ke parce que en ba ke muna parce que dugude on le en sugandi amukuma olu togora voilà kana kuma na wasabona wale député kabare PDC a vice président Savana kuma o bolo lana ya baliate tuguni et puis d'autres sego ya baj la tuguni alani zerbo yere sonama ko do gente en tout cas o ka base mo ko ne kɛra député siɲɛko 3 siɲɛko 2 hali kana se bi dugusi tɛ ne ka jamana na n tɛ se ka don yɔrɔ min na n tɛ se ka taa yɔrɔ min na ni n taara yɔrɔ o yɔrɔ fana bi in na mɔgɔ mun kun bɛ an bɛ baro kɛ mais ni député dɔw taara n'u b'u nɛni na a bɛ komi député ye min fɔ ne taara fɔ k'e bɛna nin kɛ ka nin kɛ ka di mɔgɔw ma i dun y'a lɔn k'i tɛ se k'a kɛ o fana ye kuma le ye a ye min fɔ nin tiɲɛ ye ko député ka baara ye yɔrɔ 3 le ye tubabuw ko voter la loi ka sariya sigi voilà consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement gouvernement bɛ baara min kɛ consentir l'impôt o ko l'impôt bɛna jigi jamana kan député lo ka kan ka sira ta k'a fɔ ko an bɛ nin l'impôt ni jigi jamanadenw bɛɛ kan o l'impôt ni fɛnɛ bɛ ta ka baara kɛ gouvernement b'o l'impôt fɛnɛ ta ka baara kɛ député lo ka kan ka jɔ gouvernement kɔfɛ k'u contrôler k'a filɛ wari bɛ taa yɔrɔ min na nin est ce que a yɔrɔ ɲɛnaman lo o ka baara le député ka baara le o ye mais fɛn fitiri fɛnɛ bɛ yen n bɛna fɔ mais aw hakili n'a taara jamanadenw ɲɛfɛ n'a taara militants ɲɛfɛ u ka kunko ye jumɛn le ye u ka kunko ye jiko le ye lakaliko lo ko sarako lo kɛnɛyasow lo n'u taara k'u y'a bɛɛ ɲɛf'u ye e ka kan ka se kɔ i bɛ ka n'a ɲɛfɔ budget voté tuma na ko an ka jamana mɔgɔw ni mara ni gɛlɛya le bɛ yen o gɛlɛya le ka kan ka fɛn mais nka n'e kɛra député ye fɛnɛ e kɛra ɲɛfɛmɔgɔ le ye e ka kan wagati bɛɛ fɛnɛ i ka wuli k'i cɛ sigi ka don ONGw fɛ ka taa baara kɛ ni association ye ka to ka don tubabumɔgɔw fɛ e fɛnɛ bɛ se k'i ka dugu dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ cogo min na ka na d'u ma parce que u b'o le wele ko concret voilà nafa fɛn ye donc ne bɛ se ka député min bonya mais député min sera ka wuli a yɛrɛ fɛ a ka faso la a ka dugu la ka taa bon jɔ dɔgɔtɔrɔso denni hali dɔgɔtɔrɔ cini a yɛrɛ le y'a kɛ k'a di mɔgɔ ma o député mɔgɔ ne b'o parce que voilà n y'o kɛ n ka dugu la ne ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ gouvernement t'a kalama ne ye foragew kɛ gouvernement t'a kalama i bɛ taa i teriw le dari i bɛ taa mɔgɔ le dari i bɛ taa démarche dɔw le kɛ u b'a kɛ ka d'i ma parce que n'i taara sigi mɔgɔw ɲɛna fɛnɛ k'a f'u ye député ye min fɔ n terikɛ n m'a lɔn ni a ka jamana mɔgɔ ni ne ka mɔgɔ tɛ kelen ye o n'e taara sigi ko e bɛ campagne kɛra k'a f'u ye a ye ne voté n ka taa sigi assemblée la ka la loi voté ka nin kɛ u b'i filɛ ten ka wuli ka taa parce que minɔgɔ b'u la u man kɛnɛ i y'a dun k'o kɛ cogo di donc o bɛɛ b'a la donc jɔn k'a fɔ bɛnnaw donc fo faniya le ka tigɛ jagoya a ma fɔ ko faniya ka tigɛ a ma fɔ ko faniya ka tigɛ
hali i y'a fɔ sisan non i y'a fɔ sisan député ka baara i y'a ɲɛfɔ u ye olu fɛnɛ y'u ka kɔnɔna ko kɛ fo ye donc ni e taara se ka jɔ ko o fɛnɛ ne ye député ya sɔrɔ e bɛ taa dan o ma dɔrɔn a bɛ kɛ problème ye ka d'i ma Zerbo y'a fɔ k'ale cɛ fo ɲɛna non o bɛ fɔra ale hakɛto n'i ka kuma dafa Bɛna hakɛto n b'a dafa a ye min fɔ nin peut-être n ma n ka kuma fɔ fo ka taa ban i b'a ɲɛfɔ ɲɛna n'i y'a ɲɛfɔ n b'a surunya donc voilà n'i y'a ɲɛfɔ ɲɛna ten mais i t'i ɲinɛ k'a fɔ ɲɛna n'i y'a ye député sera ka na ko dɔ kɛ yan teri bolo fan fɛ bɛ yen teriya bolo fan fɛ bɛ yen an bɛɛ ye nin aminiteriw ye tubabuduguw ra o an bɛ voyager an bɛ fɛngɛ n'ele sera ka don ONG min kan fana ka fɛn dɔ sama ka na n'a ye fɛ o fana ye ko ale fana ye ko ɲɛnama ye mais n'i yɛrɛ sera ka bondori kɛ fana budget nin tuma na fɛn dɔw bɛ a fan fɛ e fana sera ka kɛ o taara fɛn dɔ k'o yɔrɔ la ale bɛɛ ye ko dɔ ye a bɛɛ ti bɔ teriya bolo fan fɛ. n ka kuma laban mais tun min fɔra n b'olu n y'a daminɛtɔ n y'a fɔ député ka baara la alors que député ka baara la faamuya donc n'i taara se n'i kumana f'i k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye e ka baara de e ka kan ka taa min kɛ assemblée mais yɔrɔ min ko ni a filanan oui mais n'i taara sigi ko dɔrɔn fɔ mɔgɔw ye ka wuli ka taa fɛnɛ o fɛnɛ ma dafa o parce que teriw b'o fɛ n'u ye bila e ka kan ka o bɛɛ kɛ k'a f'u ye ni ala sɔnna ne teriw bɛ yɔrɔ min na an bɛ se ka taa baara min kɛ k'a di u ma a bɛna kɛ ka di u ma mais kuma dɔ la a bɛɛ ti fɛn kɛ fo mɔgɔw ka segin fɛnɛ ka base la wagati dɔ pour que ka se ka danaya bila o fɛnɛ tɛ yen hali n'i ma se ka fɛn kɛ n'i bɛ taa kuma dɔ fɛnɛ est-ce que o fɛnɛ ma fisa n tun ma n ka kuma laban o ye matériel ko le ye a filanan a ye baro ni mɔgɔw ye parce que député fɛnɛ u ko député ko parti politique ka kan ka taa duguw nɔ ka taa baro kɛ ni dugudenw ye k'u hakili yɛlɛ ne votera ka ban hali kuma caman yɛrɛ mɔgɔw bɛ population yɛrɛ t'u ka kɛlɛ gansan dɛ parce que ne taara i ti sɛgɔ kan i ti kɔ sɛgɔ kan na ka n'a ɲɛf'u ye e taara baara nin bɛ cogo min na a bɛ cogo min na u ko devoir de reddition mɔgɔw t'o le kɛ sinon n'i ye député ɲɛnama ye ni vote kɛra ka ban i y'a ye u bɛ to ka baara kɛ kalo 3 ten tɛ kalo 3 kɔfɛ u bɛ kalo 3 d'u ma o kalo 3 ten ko o ye a ma fɔ ko vacances le o a k'u ka sɛgɔ ka t'u ka dugu la baara min bɛɛ kɛra para ka jateminɛ kɛ mɔgɔw ye donc souvent ni mɔgɔw taara n'u to ka taa baro kɛ ni mɔgɔw ye hali n'i ma se ka fɛn kɛ ka d'u ma o ti ok madame Kulibali a ye kuma mɛn parce que aw yɛrɛ y'a fɔ k'aw y'a mɔ gɛrɛ musow kɔrɔ sugufiyɛ musow kɔrɔ kuma caman fɔra o dimini bɛ politicien ko ni kuma dumanw fɔ dɛ k'olu b'a kɛ o kelen kelen bɛ ko zɛri ko k'ale tiɲɛ fɔ ni k'ale dɔgɔtɔrɔso jɔ ni gouvernement ta kalama mais lada k'a fɔ ko ne bɛna sɛgɛsɛgɛ parce que n bɛna sɛgɛsɛgɛ hali n'a dir'i ye ne yɛrɛ samedi lon yɛrɛ n bɛ invité an ka taa madame Kulibali Sékou Touré kumakan dɔ le fɔ aw ye Sékou Touré y'a fɔ k'i k'a jateminɛ ni mɔgɔ bɛ kuma min fɔ a n'a bɛ min kɛ a bɛ min kɛ an k'o le kɔrɔsi ayiwa jamanadenw ye politiciens ka kɛta le kɔrɔsi o ye politiciens ka kɛta le kɔrɔsi aw politiciens ninnu a ka parti politique ninnu bɛɛ kɔnɔ sɛbɛn dɔ b'a fɛ labɛnni sɛbɛn dɔ b'aw fɛ n'o y'a ka projet ye projet de société n b'a fɔ projet de société o ye labɛnni sɛbɛnni ye n'a ye fanga sɔrɔ a bɛna jamana kɛ cogo min na a b'o de yira sango jamana ka se ka taga ɲɛfɛ jamanadenw yɛrɛ fana dusu ka suma u ka yiriwa aw bɛ min bɛɛ fɔra sisan nin an m'o papier nin kuma fɔ don a ka kan k'o labɛnni sɛbɛn nin kuma le fɔ k'a yira jamanadenw na hali e m'a fɔ e ye député e bɛna nin kɛ n'an ye fanga sɔrɔ an ka labɛnni sɛbɛn filɛ nin ye nin de b'a kɔnɔ nin de b'a kɔnɔ nin de bɛna kɛ sisan anw mana o labɛnni sɛbɛn ta k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna o kɔfɛ a bɛ taa ko wɛrɛ kɛ a yɛrɛ kɔni mɔgɔ dusu tɛ suma n'i y'a ye bi mɔgɔw murutinen don parce que burukinadenw u sɛgɛnna u tɔɔrɔra u ɲanina o kosɔn de kuma caman fantanya juguyara fantanya tun bɛ yen terroriste nana fantanya juguya covid nana ka na fantanya juguya an yɛrɛ ye animatrices bɔ an ka jɛkuluba dɔ bɛ yen ko cadre de concertation an ye animatrices bɔ k'u ka taa mɔgɔw sensibiliser ka kunnafoli di mɔgɔw ma ka u hakili yira ɲɔgɔn na u ka se ka taa vote sɛbɛn ta an taara se sugu la muso dɔw ma u k'an ma n'a y'a sɔrɔ a tun ye cɛw le ye komi an muso damaw don an y'a lamɛn min b'an fɛ o le ye nin ye
n'a y'a sɔrɔ a tun bɛ cɛw le ye an tun b'a bon ni kabakuru le ye mun kosɔn covid ko daminɛna wari caman bɔra wari caman donna an y'a bɛɛ mɛn arajo la an b'a mɛn arajo la an b'a mɛn télévision kɔnɔ mais anw sigini filɛ yɔrɔ na an ka sugu na yan dɔrɔmɛ kelen an m'a ye ɲɔbɔrɔ kelen an m'a ye hali ɲɔ tasa kelen an m'a ye a b'a fɔ k'an ka taa carte ta ka taa voter an tɛ taa bi an tɛ taa sini an k'u ma n'a ko yɛlɛmani ka kɛ f'a ka taa carte nin de ta ni min bɛ yen n'o ma a dusu suma o ka miiriya t'a la madame Kulibali bɛɛ o ye bɛɛ le kelen ye o fait o ye bɛɛ kɛ kelen ye voilà o ye politique mɔgɔ bɛɛ kɛ kelen ye mun kosɔn n'i y'i layiru ta i ka bama ka layiru dafa ni layiru ma dafa mɔgɔw bɛ tigɛ i la hali bele ala kana mɔgɔw tigɛ i la ala kana mɔgɔw tigɛ i la mais a y'i banba parce que mɔgɔ n'i bolo y'i don ko la i bɛ se k'a sama ka bɔ n'i sen y'i don ko la i bɛ se k'a sama ka bɔ nka n'i nɛnkun y'i don ko la n t'a fɔ da dɛ nɛnkun n'i nɛnkun y'i don ko la i tɛ se k'a sama ka bɔ o ko b'i minɛ le o tuma na don n'a fana ye min fɔ mɔgɔw ye a y'i banba a k'a kɛ aw b'a fɔ par exemple i n'a fɔ n bɛna misali dɔ ta sisan a b'a fɔ musow ma an bɛ baara kɛ musow ye an bɛ nin kɛ musow ye an bɛna nin kɛ musow ye mun ye npogotigini ni kamalenninw ye a bɛna nin k'o ye mais ni politicien dɔ yɛrɛ bɛ se k'a fɔ télévision na ko jeunes kɛra nénuphar ye don ko base tɛ jeunes na a ka mɔgɔ dɔ le y'a fɔ muso ko base tɛ jeunes na ale ka kan k'o fɔ a ni base b'ale la jeunes ni musow le t'ale ka base ya n'i ye jeunes ni musow fara ɲɔgɔn kan Burkina kɔnɔ yan yɔrɔ la n'i ye mɔgɔ 100 ta i bɛ taa sɔrɔ 80 nin o ye jeunes ni musow ye donc olu le bɛ bɔ ka voter aw ye aw man kan k'olu dɔgɔya bon n'o ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ sisan o a ko jama ka mun le fɔ a ye an lani taara bi an lani taara sini an lani taara bi an lani taara bi an lani taara sini fo n'a ye ko kɛ ko min bɛ se ka minɛ ni bolo ye an ka ye k'a fɔ an yɛrɛ kɔni bibi nin na an musow walima an denmisɛnninw an npogotigininw ni kamalenninw vraiment an bɛ yiriwa sira kan o tuma na aw bɛ sɔrɔ ka la an fana bɛ sɔrɔ ka la maa bɛna bolo kɛ o danaya ka sigi Zerbo f'a ka kuma surunya wagati y'a minɛ parce que i yɛrɛ y'a fɔ ko depuis wagati ni jan politique kɛcogo man ɲi puisque n bɛ fɛ k'a fɔ depuis o wagati nin na fo ka na se san yɛlɛmani ma don an ka politique kɛcogo la k'a sababu kɛ mun ye n bɛ madame Kulibali fo parce que a ye min fɔ nin an fɛ Burkina fɛn min ka kan ka filɛ an ko projet de société programme de société candidat ta minnu nana k'olu bɛ fɛ ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye président ko fan fɛ lon kan b'a ma i ko i bɛna mun ni mun lo kɛ olu ka kan ka filɛ mais an fɛ an y'a ye kalafili ni caman fana a bɛ bɔ fiɲɛ b'a la parce que mɔgɔ caman lo fana bɛ nata politiciens bololafɛn kɔ mɔgɔ caman lo bɛ yen 400 bɛ di 200 bɛ di an bɛ kuma fo ka dɛsɛ donc min na ale ye politicien bɛɛ ka kɛwale n bɛ kuma na lo an k'an jogo lo yɛlɛma an kana ta mɔgɔw ka 200 fɛ an kana ta 400 fɛ ka taa an kan di mɔgɔ ma n'an y'an kan di o ale tigi bɛ mun lo miiri a kɛra komi ale nana ka n'i san i taara i kan di ni mɔgɔ dɔ y'i san i taara i kan di o n'a tigi nana sini ma sini ni k'i bɛ kuma a y'i san o mais n'ele yɛrɛ lo wuli yɛrɛ ma i lara dara kan na i b'a minɛ komi balimamuso y'a fɔ cogo min na a dara kan na ne fɛ f'an k'o yɔrɔ nin lo kɔrɔsi n'an ma kɔrɔsiri kɛra politique nin bɛna na kɛ ni fiɲɛ ye mun na mɔgɔw dusu tɛna diya y'a dɔn n y'a fɔ n ko politique kɛcogo cɛjuguyara nkalontigɛ min b'a kɔnɔ nin n bɛna nin kɛ n bɛna nin kɛ n bɛna nin kɛ cɛmisɛnninw lo nigɛra yan ko kalo 6 lo dinin bɛ baaratanya kuma tɛ fɔ an ka dugu la san 5 tɛmɛni kɔ baara tɛ yen a k'o nisɔn ka diya cogo di i taara fɔ mɔgɔw ɲɛna n bɛna dɔgɔtɔrɔso lɔ hali sini o si ma kɛ o la an k'o ka yɛlɛmani don kow la an bɛ ko wɛrɛ filɛ politiciens bɛɛ ka yɛlɛmani don kow la o bɛɛ le dɛ o bɛɛ le dɛ parce que n'an ye filɛli kɛ n y'a fɔ ye ko instruction nana kɛ tuma min na mɔgɔw hakili wagati sera ka ban voilà donc mɔgɔw hakili changera donc bi bi na u ye hakili kuraw sɔrɔ u hakiliw yɛlɛmana donc n'an bɛna politique kɛ an ko PDC ra u ko changement politique ka kɛ ni modèle wɛrɛ le ye ni ten t'a bɛ min fɔra cogo min na ni politiciens bɛɛ lo dɛ ko mɔgɔ dɔ taar'i yɛrɛ fɔra ko accident dɔ kɛra ko u nana sɔrɔ dɔw sara dɔw lanbɛn'u kule
min b'u kulela le y'u bɛɛ su don min bɛ tu sɛbɛnni bɛ u ka mobili kan ko politicien min b'u kulela mɔgɔw bɔra k'u bɛɛ ta ka su don n'u kunna mais ninnu b'u kulela ko politicien ko jɔn y'a lɔn n'a bɛ nkalon tigɛra ko a bɛ tiɲɛ don donc n'u sara o min bɔ o ye taalen dɔ le tellement o lan tora a duniya fan 14 bɛɛ la mais n'an bɛna ko wɛrɛ tun fɛ mɔgɔ a bɛ bɔ mɔgɔw fana de fɛ Laurent Gbadɔ ye mun de fɔ a ko ale y'a ka politique kɛ n'a bɔra ka kuma a ka di bɛɛ ye ko ni vote tuma sera ale sigilen bɛ mɔgɔ t'a voter mun kama mɔgɔ t'a voter parce que a ti o bɛnbɛnbɛn ko ninnu na a ye mɔgɔw ɲininka o kama c'est ça mun kama o t'u voter donc anw hakili la ka di a ka télévision lamɛn jeune ninnu ni muso ninnu a ka wuli ka programme ko programme min ka tugu o kan ka programme filɛ mɔgɔw ka kɛwale a ka voilà c'est à dire o bɛna na ni laɲini mun k'a ta k'o bɛna kɛ mais caman lo jagoya fɔ cogo min na ni laɲini b'u ta fɛnɛ bon non parce que parfois ko laɲini wo laɲini bɛ bɔ programme de kɔnɔ parce que n'i y'a ta mɔgɔ min bɛ to ka bɔ ka taa meeting kɛ ka bɔ ka min bɛ to ka na kuma mission kɛ ni min sɛbɛra programme min sɛbɛra mɔgɔ politicien min b'u ɲɛfɛ parce que politicien dɔw ni yɛrɛ n'o n'a tigɛ ni y'u ɲada ye yɛrɛ y'a lɔn ko nin tɛna kɛ tiɲɛfɔla ye o alors jigira ɲɔgɔn kan wula na ye madame Kulibali yalo kuma ni daminɛ na n'i y'a fɔ ko n'i dɔ fɔ ɲa ye ka dɔ fɔ ɲa cɛlakaw ye sisan n'i da se politiciens ma n bɛna n da se jamanadenw yɛrɛ de ma mun kosɔn o ye mɔgɔ sanko kuma min fɔ tan don ni o taara 200 d'i ma ni politicien taara 200 d'i ma i bɛ taa sɔrɔ ale ye 200 ni ɲɔgɔn miliyɔn 1 de sɔrɔ a bɛna ka na 200 d'i ma sani a ka mun kosɔn farafinna ma lɔn fantanya ta juguya kosɔn lo wa fantanya juguyara le kojugu wa ma lɔn nka jamanadenw o ti yɔrɔ jan filɛ o mako bɛ fɛn mun na o mako bɛ fɛn mun na sisan n'u b'a fɔ a ma ko besoin pratique o ka sisan fɛta ninnu olu ɲɛ b'o de la n ka 200 sɔrɔ ka bi dumuni kɛ ni e ye dumuni kɛ bi o sini kɔnɔbara tɛna lɔn k'a ye dumuni kɛ bi don kɔngɔ bɛ sigi k'i minɛ fo ka filɛli kɛ de ka taga yɔrɔ jan o tuma ni mɔgɔ fila ninnu bɛɛ an bɛɛ sen baara anw bɛɛ bi yan ka ne yɛrɛ bɛɛ fara kan an bɛɛ sen baara anw ye jɛkulu ye an ka kunnafoli di mɔgɔw ma ɲɛnama politiciens yɛrɛ fana o fana ka kunnafoli di mɔgɔw ma ɲɛnama hali n'u ma kunnafoli di mɔgɔw ma u k'a lɔn ka fɔ Burkina kɔnɔ yɛrɛ tiɲɛ don o ko mɔgɔ kalanni man ca ko n'i ye mɔgɔ peut-être n'i ye mɔgɔ 100 ta i bɛ taa sɔrɔ 80 le ma kalan mais u k'a lɔn ka fana mɔgɔ dɔw ma kalan nka hakili b'o fɛ mɔgɔ bibi nin na mɔgɔ ka hakili bɛ yɛlɛla ka taali mɔgɔw ka hakili bɛ yɛlɛla ka taa n'a ye kow tɛmɛcogo ye jamanaw bɛɛ la a b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw ka hakili bɛ yɛlɛla ka taa hali n'u ma kalan u ka hakili bɛ yɛlɛla ka taa a bɛ kɛra sababu ye o bɛ faamuyali kɛra donc n'a t'a fɛ jankata ka wuli dugu kɔnɔ n'a t'a fɛ mɔgɔw ka dimi ka pɛrɛn ka jamana kɛ basima yɔrɔ ye a y'a ka layiru dafa. D'accord, donc Madame Kulibali a bɛ layiru dafa olu bɛna na ni hɛrɛ jamana kɔnɔ donc a ye sabari an b'a fɔ an filɛ nin kɛlaw an bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lo a société civile a journaliste k'a fɔ mɔgɔw ye u ka kan ka mɔgɔw min voter k'a ka mɔgɔ ka programme filɛ a wagati y'a minɛ donc an tɛ nin di an b'a fɔ an ma saba bɛɛ lajɛlen ye k'aw ni ce kosɛbɛ baro kun kumana ka taa an ka politique tagabolo fan fɛ ani min yɛrɛ fana ye campagne ko ye gɛlɛyaw dɔw sigini bɛ ka taa i b'a fɔ ko maraw dɔw la tigilamɔgɔw ka gosili sababuya la donc ladilikan min dira wele ka politique kɛcogo yɛlɛma jamanadenw fana ka se ka a dɔn ko mɔgɔ man kan ka na ni i b'a fɔ ko wari ɲɔgɔn ye walasa n bɛna nin k'i ye o kosɔn i kan ka sigi k'a tigi yɛrɛ ka laɲiniw lo filɛ baara min bɛna kɛ jamana ele yɛrɛ ye ani i denw ye sini i mɔdenw ye ka tugu ale tigi yɛrɛ fɛnɛ kɔ donc an fori la san filɛ kɛlɛn bɛɛ lajɛlen Madame Kulibali ne zongo Zena Boale présidente du conseil des femmes du Burkina Mamadou Benao ka bɔ PDC la Moussa Zerbo ka bɔ UPC fɛnɛ nan fori la se équipe technique bɛɛ lajɛlen ma o ni caman filɛ sanga ni wagati Burkina Info chaîne kan ɲɔgɔn sɔrɔ araba wɛrɛ 20h30 wagati la sini kɛnɛyara ni baro wɛrɛ Burkina Info chaîne kan